ଖାଇବୁ ନା ये बाल खाओ बंटे मुझे घर बंटे देली घर बंटे हेबी आ मुझे कंटा दौर मुझे बाल खाया किए खाया उठे बंटे खाया उठेबी तू आगे उठेबी बहुत डाके मत दे ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି मुंड कहीं अरे बाबा मुंड खंडे बाजी कला मुंड कहीं मुंड भी अच्छी तर से मुंड भी अच्छी यही सकाल जाए तो पी मु बुद्धे की रखी राति मान सकाल जी भोट केन्द्र में भोटा देगा आज बुझुची कौन लोक कहते कैमेरा सब देखुची लाच दूल ये खाली फेसबुक अपलोड करी लोक सोधाटू आरंभ कर मत चर्चा सब दे पकेबे ताले भोट रे कर लांच दिया जाउची तू साइड बात दूची तू लाच दी मोटा कौन तबार अधिका टंका देखु सब चारिआखिया ऑक्टोपस लुचना तू जमा व्यस्त होनी टंका 5,000 तोते मुझे देवी तू मत भोटा देबू है 5,000 मैं 6,000 देबी साइड को लाच लाच रखले लाच तू कौन दूची मैं भोग दूची तू भोग 7,001 7,002 8,003 पणिका डाक दे पणिका डाक दे पैसा देबी भाई मधुर कथा तो माँ को तो बेले भाई चल तू चल देखु आज लोग तो माँ के नजर को तुम आज कर तो माँ के मो माँ के तो स्त्री के मो स्त्री के दी जन एत खोला गली पैसा मजा जाचुज पुलिस वाला किसी कहनी पुलिस आउ अच्छी हम किणी देचु सब स्टाइल जिंगालाला हमें तो पुलिस बना ये पुलिस बाबू को कीड़ा है नथिले कौन भाई इलेक्शन समय लोगों को कौन टंका जाचु कौन मो पुलिस बाबू आउ 1999 मसीह बचिज पकेट गल टंका 10 एठू खस कमी रोची ओ बुझीगली टंका 12 एठू पार आहुरी कमी रोची ना कौन दरकार आज्ञा आज्ञाटा कमी थिला माने सम्मानटा कमी थिला आ तू गोटे बुढ़ा जोर टाणी पानी तू मत गरीब गरीब कहूलु किंतु मोटे 5 स्टार एसी 3 स्टार गोटे फ्रिज 4 महलिया गोटे माने घर तापर गोटे वाशिंग मशीन मोर टार्गेट होची 2 लाख भीतर शॉपिंग करवार इथर ऑर्डर कर देई सब धीरे धीरे आसीबो एई तू केडे टाउट डगिबे तू जते जिंस कहलुनी से 1.5 लाख 2 लाख ऊपर तो प्राइस पर आसमान छुरा है टाउटर लॉटरी लगला कथाटा करची काम धंदा नहीं अरे लॉटरी ना भाई मो पारे गोटे एक्स्ट्रा इनकम रो जरिया अछि जोटा कि मो सेविंग बढ़ेबारे साहाय्य करची हां भाई किमिति मिलला अरे भाई किछि दिन पूर्व हम कंपनी आला कोले तुमको तो बोनस मिलुनी मो मुंडा काम कलानी मो पे खर्च बड़ी बड़ी चलीची सेही समय मो गर्लफ्रेंड मते कहला तुम ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग करनो ओक्टा एफएक्स जो ग्लोबल ब्रोकर एटा 100 रु अधिक देश रे अछि फिर बा अलगा अलगा इंडिक अछि जेमिति कि मेटल गोल्ड ऑयल ले तो एतरे आराम रे ग्लोबल वाइज ट्रेडिंग करि परिबी ट्रेडिंग ए तो बहुत कष्ट होइथियो अरे भाई ओक्टा एफएक्स पा तो रियल मनी को सिमुलेट करिया पई गोटे डेमो अकाउंट दोची जो डेमो अकाउंट रे तू आराम रे प्रैक्टिस करि पारू तो रियल मनी किछि भी लॉस होबो नै ओ ओक्टा एफएक्स तो ट्रेडिंग करियार शिक्षा देबा पई बहुत प्रकार ट्यूटोरियल आर्टिकल दो सब पढ़िया पई एही गोटे मिछ कथा जे तू ट्रेडिंग करिया पई तो बहुत सारा पैसा लागो हुइस तो मात्र $20 लागियो ट्रेडिंग स्टार्ट करिया पई आ गोटे बढ़िया कथा तू तोर जिति यार समस्त पैसा आराम रे बैंक कार्ड और बैंक अकाउंट को विड्रॉल करि परिबू बढ़िया मु भी ऑक्टापेक्स रे ट्रेडिंग स्टार्ट करची आ जदि आपण मिस्टर देबा प्रोमो कोड यूज करचंदी त आपण मिलिबो आपण को डिपॉजिट राशि डबल एटा गोटे छोट जाडा ऊपर आपण लागी मटे काई मटन देडे शिष्टाचार जी अबट रखो आपण से बढ़िया लोग आपण जो सम्मान दे ना तुम लोग मु ठीक जानची एठी नमस्कार करी पछोटे टिकिन लान न दबो ना अरे अबट शिष्टाचार नहीं आपण गोटे पैसा दे आपण कोन लांटुआ बोली ना 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 दुटा क्वार्टर रखी नहीं जी आउ हां हां मर बुढ़ा सर तो काम करलु कोते सावित्री को बोले खाली सावित्री उड़ा छी सेडा दुकान नहीं ओए दी जण जल्दी निराम ना कोन हम थाना चलो थाना चलो के जोरे गल अरे मु देबी कते 201 हां एटा कोन माइप मुह तू आउ सार लेवे 202 एटा कोन स्त्री बस्ती क्या ओका बड़ा होबे न चल थाना चलो फाइनल पास है अधिक गला मु 400 ने सुद्ध कमे की थाना चलो थाना चलो बड़े के सारा आपण कोन हम 50,000 कहीं पंचायत साथ एते टका बांटी दौच लोक मद दौच टका दौच कहीं पुलिस की कौन पाई न दब चलो थाना चलो सर ना
କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦବ ଧାବା କରିକି ଦେଇଦବ ଆଉ କେତେ 50 ଦେବ 50 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନେଇକି ଆସ ତୋର 50 ତାର 50 ଲକ୍ଷେ ହେଲାନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୋଟ ଅଧା ଅଛି ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଥରେ ଆସିବି ଯୋଉଠି ଯଦି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବୁ ଯୋଉଠି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବ ତମ ମୁହଁରେ ରୋଳ ବାଡି ପୁଡେଇ ଦବୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆ ମଉସା ଟଙ୍କାଟା କାଢ ନହେଲେ ପଶେଇ ଦେବି ରୋଳ ବାହାର ଯିବ ତମ ଝୋଳ ଏତେ ବଡ ପଡିନି ଖରାପ ଶୁଭୁନି ତତେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦଉଛି ସାହିରେ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବୁ ହେଲା ତ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗରେ ତୋ ପାଇଁ ଚକଲେଟ ବିସ୍କୁଟ କୁରକୁରେ ରଖିଦେଉଛି ହେଲା ଯା 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 ମୋ କଥା ମାନି ହେଲା ମଉସା ସେ କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ତମ କାମ ଲଗେଇ ଗଲଣି କଣ କରିବୁ ସେ ପୋଲିସ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ନା ସେଇଠି ମାଟି ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ମାଟି ପାଦି ହେଇକି ସେ ଛୁଆଟା ହାତରେ ବୋଝା ପଟୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଭାବି କଣ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେବା ସେ ଝିଅ ଭୋଟର ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲୁନି ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ହେବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି ଆଉ ଦେଖ ବାପୁନି ତୋ ଦଳ ଅଲଗା ମୋ ଦଳ ଅଲଗା ହେଲେ ଏବେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ହଉଛି ଆମକୁ ରଖେଇଦେବନି ତେଣୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ତାହେଲେ ମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବା ବୁଲି ବୁଲିକି ଲୁଚି ଲୁଚି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଦେବା ହେଲେ ମୋର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଟା ଦରକାର ହଁ ହେଲା ନବୁ ହବ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ତୁ ସବୁ ନେଇ ଯା ତୁ କାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ ମୋ କଥା ଚାଲ ଯିବା କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କିରେ ଶୁଣିଲି ସେ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛ ଆଉ କି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛ ପ୍ଲାନିଂ ସାର୍ ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଛେଳି ନେଣ୍ଡିରୁ ବି ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ଡବଲ ବୁଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ତୁମେ ସିଙ୍ଗଲ ବୁଲ୍ କଣ କରିବ କାହିଁକି ସବୁ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇକି ଡାଇଲଗ କହୁଛୁ ମାଡ଼ ଅଡ଼ା ଖାଉଛି ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିନ ତୋ ନାଁରେ 3ଟା ଦଫା ପକେଇବି 1105 302 999 ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଦଫା ପକେଇବୁ 202 କି ଦଫା ମୁଁ ଜାଣିନି ଟଙ୍କା କାଢ ଟଙ୍କା କାଢ ଟଙ୍କା କାଢ ଆରେ ଟଙ୍କା କାଢେ ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ବଡ ପଳେଇଲେ କି ଦେ ତୁ ଟଙ୍କା କାଢେ ମୁଁ ସେ ତାକୁ ଜମା କହିବନି ତମ ଓଟି ଉପରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ପୁଣି ଆସୁଛୁ ଆମ ସାର୍ ତତେ ତର୍ଣ୍ଣ ତର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଉସା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଲାଟିନ୍ ଆଜି ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ହେଲେ ମୋର ଆଜି ବୋଲି ଖାଇନି ମଉସା ହଁ ତତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସମୟ ଆଉ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ହାତରେ କୋଉଠି ସମୟ ଆସିବ ତୁ ସମୟଟା ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଛୁ ଏ ଦେଖ ଏବେ ହାତକୁ ଆସିଲା ହଉ କଉ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଯେମିତି ମୋ ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି ହାରିଯିବ ମୁଁ ଜିତିଛି ମଉସା ଇଏ କଣ ଶହେ ବଜେଟ ସରିଗଲାଣି ସେ ପୋଲିସ ସବୁ ଧରି ପଳଉଛି ମୋର ଅନୀତି ଚାହୁଁଛ ଆଜ୍ଞା ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଧୂପ ବି ଅଛି ମଧୁକୁଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଗରବତୀ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ମୁହଁ ବ୍ରତ କରିଥିଲି ମଉନ ବ୍ରତ କରିଛି କାଇଁ ଆମ ମଉସା ତ ପେଟ ଖୋଲା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି କାଇଁ ପେଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ତୁ দেখা ଆମକୁ ପୋଲିସ ହେଇକି ଲୁଟୁଥିଲା ପଇସା ପୋଲିସ ସେଇଟା ସେଇଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ମୋ ନୁହଁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଳିଆ ପୃଥିବୀରେ 7ଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁলো ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ମତେ ଛାଡ଼ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ମାଧ ଭାଇ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ 4 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶଳାଟି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମନ କିଣି ଦଉଛି ଆମ ବେପାର ବୁଡ଼େଇ ଦେବ ଶଳା
ପୁଣି ୟା ଭଳିଆ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ୟା ଭଳିଆ 14 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତାପରେ କହି ମୋ ଭଳିଆ 108 ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଥିବେ ଥିବେ ଥିବେ। ମୁଁ ଭାବିଛି ମହୁଲି ପିଇକି ଆସିଥିଲା ଆରେ କାହିଁ ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି? ବଡ଼ କମ ମାଡ଼ ହଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ମୁସୁରିଆ କିଆ ଦରକାର ବିଜୁଛି ବସିକି ପୁରେଇ ଦଉ ଇଏ ଶଳା ଗୋଟେ ନା ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇକି ଆମ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ ଇଏ ଆମ ପାଖରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଆମ ପଇସା ନେଇକି ଏକୁ ଛାଡ଼ିବି ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବି ନିଜେ ଖାଇକି ମତେ ପଇସା ଆରେ ସେ ପଇସା ସେ ଖାଇନି ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ଥିବା ରାଜବୀର ରାଣାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗୁଛି ମୋ ସହିତ ମେଡିକାଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ମେଡିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦି ଭାଇ ମିଶିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଠକିଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପେଶା କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ତାରିଣୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ବେପାର କରୁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ରାଜବୀର ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାର ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲୁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନଡ଼ିଆ ବେପାରରୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ଇନକମ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ବେଶ ଧରିକି ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ସେ ରାଜବୀରକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଆପଣ ଆମେ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହିଯିବୁ। ନାଇଁ ରେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ କରିଛୁ। ଆମେ ଏ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି କିଛି ଭୋଟ ନେଇ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ହେଲେ ଏ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବା ଠାରୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଜିତିବାର ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ତୁ ଠିକ କାମ କରିଛୁ ଠିକ କାମ। नमस्कार दर्शक बंधु सबुतर भली एथर मध्य आपको गोटे दमदार वीडियो सहित आम खुशी करदेचु। जदि आपको खुशी लगे तो लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ। जदि आपण मैंने मो भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगा चाहते हैं ट्रेडिंग शुरू करूँ एक्सट्रा इनकम करूँ कौन ना ओक्टा एफएक्स रे। हाँ ओक्टा एफएक्स आपको मिले एक्सट्रा इनकम आज आप मिस्टर देवा प्रोमो कोड यूज कर डिपोजिट राशि डबल।